Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sujudu di masalah. Barakah beda masalah. Gafur be Muhammadu. Gadoh be Muhammadu. Gadoh be Zubair Moya. Barakah be Alay. Rasak Fodi Bawi. Ali Gafodi Bawi. Amina kuma tuguni. Pakisa. Nga bati ye kuma fɛn fɛn fɔ kuma ninnu bɛ defa cogo di an bɛ don kuma kɔnɔ video ye spéciali ye jɔn de kan Seku Tunkara Basi Koma kori basi foyi t'a la Mamadu ala ka hɛrɛ k'i ye Takumata Kuyate Ali Bado ala ka si ni kɛnɛ d'i ma Amina Seku Tunkara ni Basi Koma ye video min ko dɔn hali u tɛ maloya hɔrɔn kɛnɛ kan hali u tɛ maloya Rasbaki de bɔra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna k'u ka gouvernement soutenu kun kelen de kama kun jumɛn k'u ka Maliki Kulibali soutenu Baki de bɔra k'o fɔ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna nga Baki ye a fɔ kuma kɔnɔ k'u ka gouvernement soutenu o dɔn o ko wari dira Rasbaki ma o ko sanu dira ma o ko a ye liti feere o dɔn kuma in bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu mun de sanfɛ Baki bɛ min ye kunu olu t'o ye bi Baki b'a to bi la ka kunu kɔlɔlɔ ye ka nafa ye bi a bɛ kuma kan kɔnɔ ka wagati kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa di hadamadenw ma sani hadamadenw k'o faamu u b'a kɛlɛ ko liti feere la ko kɛlɛ nana feere c'est-à-dire u ma se ka Rasbaki faamu walima u y'a faamu juguya do walima u b'a fɛ mɔgɔw da ka tigiya la walima olu yɛrɛ tɛ hadamaden ye hadamaden min ni bonya ka ka diɲɛ kɔnɔ u b'a fɛ dɔrɔn hadamadenw de ka tigɛ Baki la mais mina do kuma kɔnɔ yɔrɔ jumɛn Seku Tunkara ni Basi Koma ye kuma minnu kɛ n bɛna kuma ninnu de jaabi ka d'aw ma u ye kuma min fɔ a nafa n'a kɔlɔlɔ u ye kuma min fɔ kunu ani bi kumaw tɛ kelen ye ye masa hɔrɔndenya bɛ min bonya bɛ min kanu bɛ min dɔwɔdenya bɛ min ka profiter Rasbaki ka kumakan fɛ ani dialogue ani mun olu bɛ ka profiter olu de fɛ Basi Koma yɛrɛ ye mun de kɛ a ye nani minnu kɛ kuma in kɔnɔ n bɛna kuma bɛ di k'u ka kumakan jouer a ko mɔgɔ mɔgɔ ye dialogue in supporter kumakan mɔgɔ b'a fɛ ka dialogue ka kumakan fɔ a ko Rasbaki ninnu bɛ Mali kɔnɔ u t'a fɔ ko Asrafu bi ale yɛrɛ t'a fɔ bilen Basi Koma munna e t'a fɔ Asrafu i y'a bila de wa Buye Haidara a ko Mahamudu Diko ko dialogue inclusive jamanadenw
u ka sigi ka kuma jamana hɛrɛ a kun ko a kɔlɔlɔ nafa bɛ min a ko u ka sigi k'o nafa lajɛ k'o kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka kuma buye ko a ko Mahamudu ko ma a ko e ko cogo o cogo dialogue tɛ dɛ a ko n'i ko fɛn fɛn sɔnna basi ko ma i ma fɔ a sira fɔ a bi dɛ o don i bɔra ka Arasibati lagosi ko bi ko arajo so tɛ bɔ bilen ka a sira fɔ o tɔgɔ fɔ bi e fana t'o fɔ dɛ o tumana mun kɛra de o tumana e kelen de ye Mali fɛ Buye Hadara fana tɛ Mali tɛ fɛ de wa Buye Hadara ko dialogue a ko Mahamudu ko sɔnna fɛn fɛn ma a ko ale sɔnna basi ko ma o tumana e de filila wa o tumana Buye Hadara de filila wa nka e tɛ nin faamu nka kuma in kun ye mun ye de a ye nanu minnu kɛ kuma kɔnɔ a ko mɔgɔ hadamaden diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ a ko mɔgɔ sɔnna dialogue ma ko mɔgɔ lankolon don a ko dabaraba nɛnbaraba ye réseau sanfɛ mana mɔgɔ parce que ma u bɛ hadamaden blessé c'est-à-dire quoi kuma cogo dɔ de b'u bolo hadamadenw fɛ i ka hadamaden sogo tigɛ ka sogo ɲimi ka kolow ka susu ka sigirɛti bɔ a fadenw kan o ka fisa i ka kuma dɔ fɔ hadamaden ma o kuma cogo ye mun ye i bɛ don hadamaden farikolo n'a bɔkolo de ni ɲɔgɔn cɛ k'a denigɛrɛ ka ko dɔ a la ko min man ka fɔ a fɔlɔ ye mun ye nkalon de ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye dugukolo sanfɛ masa Ala a siranna fɛn min ye dugukolo sanfɛ nkalon tigɛ a filanan fisiriwaleya a sabanan mɔgɔ min tɛ ɲuman don a naaninan mɔgɔ min tɛ hadamadenw bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ladiriya kɔnɔ mais a bɛ bonya dogo bonya kɔfɛ ladiriya kɔfɛ hɔrɔnya kɔfɛ kalan kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ lankolon tɛ tɛmɛ a kan nka bɛɛ n'u ka kuma bɛɛ lajɛlen jouer ka expliquer hadamadenw ye Basi Konmani Seku Tunkara u ye kuma fɛn fɛn fɔ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ u ye mun de fɔ kunun u ye arasa kɛlɛ mun na de ko Arasibati ko dialogue ko ka Bubu Sise dɛmɛ ko ka Maliki Kulibali dɛmɛ o daba tɛ n kelen ninnu de bɔra bi o don an m'u ka video lamɛn o don n bɛna video in kala a b'a lamɛn Seku Tunkara ko Basi Konmani yɛrɛ y'a dɔ fɛn min dɔn a ma sɔn ka Maliki Kulibali tɔgɔ utiliser a ma sɔn fiyewu a yɛrɛ y'a dɔ fɛn min bɛ ka kɛ Arasibati ka kumakan de bɛ ka sabati Arasibati ko k'a soutenir Seku Tunkara ko k'an ka soutenir o ma kɛ kuma jugu ye dɛ wari ma da ale ma dɛ nka Arasibati ko ka gouvernement soutenir kun jumɛn de la kun kelen pe ko ka Maliki Kulibali kama Jɛbilen Daramɛ kama Bubu Sise kama o don o cɛ kelenw de bɔra ko a ko Arasibati ye liti feere e masa hɔrɔnya bɛ min sa kanu bɛ min sa Arasibati ko a ko ka Bubu Sise dɛmɛ o kɔrɔ tɛ ko Arasibati ye kuma min fɔ ko nkalon don a ko ka jamana dɛmɛ o kɔrɔ tɛ ko Arasibati taara fara buwa kan Basi Konmani ka kɛlɛ kun bɔra min kun kelen pewu a b'a fɛ ka mun fɔ a bɛ fɛ ka mun ɲini a bɛ ka kɛlɛ kun yɛlɛma a yɛrɛ démissionnera ko min na a kun ye mun ye a ko ale yɛrɛ t'a dɔn mun na ale cɛ kelen a bɔra ka yafa deli ko n ye nkalon tigɛra nɛnbaraba daba a ko maliyɛnw aw ye yafa ma de ni ɲɔgɔn nkalon tigɛla tɛ Mali kɔnɔ a bɔra ani président Seku Sako hɔrɔn tɛ a bɔra a ko président a kuma sululen faden kɛnɛ ka faden tɔ a minɛna o de la CDR i bɛ se k'i kunkolo kɔrɔta ka CDR ye ɲɛ la ka faden yo CDR mɔgɔw k'u ye arasa k'a ye ɲɛ hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ ka bilahi bɛ kuma sulu faden tɔ i y'a de don faden tɔ ye mun ye hadamaden min tɛ se ka jɔ danbe kɛnɛ ka hɔrɔnya kɛnɛ ka badenya kɛnɛ ka tila ka jɔ hɔrɔnya kɛnɛ ka a arasa jɔlen bilahi bɛ kuma sulu munna de est-ce que tiɲɛ de bɛ ka ɲini wa Arasibati bɛ ka kɛlɛ de wa mun yɛrɛ de kɛra dɛ Jɛnɛ Sogodogo u ye Size bɛɛ yɛlɛma n bɛna Size ninnu fɔ aw ɲɛna u ye Size bɛɛ yɛlɛma basi an bi kɛlɛ cogo di o fɛɛrɛ tigɛ cogo o laɲini bɛ sɔrɔ cogo di
o laɲini fɛn fɛn nana n bɛ a kun bɛɛ lajɛlen fɔ aw ɲɛna ka walawala k'a dɔn k'a yira aw la u b'a fɛ k'a kɛlɛ yɛrɛ 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 dɛ a kɛlɛli tɛ dɔw yɛrɛ dɛ CDR bɛ se ka bi cogo di Arasa fanga ye jɔn ye CDR sympathisant a bɛ se ka kɛlɛ yɔrɔ jumɛn CDR bɛ se ka bi cogo di ni Arasa bi CDR binna Arasa bɛ bi cogo di i bɛ CDR bi cogo di u ye fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ Arasabaki détourner k'a bɔ a ka sira kan ka taa hakilina sinsin ka hakilina min bɛ Baki k'a munumunu k'a bɔ a ka hakili kɔnɔ ka na bila hakili kɔnɔ hakili min ye olu yɛrɛ sago ye Baki ma sɔn o ma o ko Baki ye Mali janfa o don o kɔrɔ ye Baki ma sɔn ka o don WhatsApp groupe kɔnɔ o kɔrɔ Baki ye Mali janfa a y'aw nɛ minɛ ka ban da la u ko Arasabaki a ko mɔgɔ dɔ mɔgɔ min a tɛ telefɔni ta o ma passé u y'o bila o ko Arasabaki a to de groupe kɔnɔ u y'o minumunu u y'o passé u y'o dabila o ma passé o ko Arasabaki a ko a tɛ mɔgɔ bonya o ko Arasabaki ye fɛn min kɛ ko a ko kuma kelen pewu Arasabaki ye lettre dɔ de sɛbɛn k'a bila CDR groupe bɛɛ kɔnɔ k'a yira CDR sympathisant bɛ na CDR président i bɛ groupe kɔnɔ CDR carte b'i bolo a ko lettre kɔnɔ ka taa sanfɛ fo duguma kuma bɛɛ lajɛlen kuma kelen u y'o de ta kuma in kɔnɔ kuma duguma milieu kɔnɔ a ko kuma in kɔnɔ lettre kɔnɔ a ko CDR bɛɛ aw bɛ se k'a ka hakilina sinsin aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bonya kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye a ko CDR ne Arasa ka hakili tɛ bolo aw kan n tɛ kuma f'aw ye kuma min bɛ n yɛrɛ kɛlɛ sini o kɔrɔ ye mun ye n tɛ se ka fɛn f'aw ye fɛn min n'a man d'aw ye n t'a ka jamana kungo don n t'a ka jamana sariya don aw yɛrɛ de b'a kungo don wa ne ka hakili man ka bɔlɛ aw kan a ko aw bɛ se ka miiri aw yɛrɛ ye ni Arasa ni sara laala ni n bɛ yen laala ni n tɛ yen ni sara kuma in kɔrɔ ye ɲinɛ mais u ye kuma bɔ a sansi kɔnɔ ka kuma bɔ a fara kɔnɔ ka kuma kɛ setanɛ sago ye nka kuma in a ye réalité ni donna kuma in kɔnɔ kuma in ye sansi fila a bɛ sansi fila de di i comme les mots infiltrés kuma in bɛ sansi fila de di ni jɛnɛyakɛla daba tɛ mɔgɔlankolon n'o ye kuma in ta kuma in bɛ kɛ setanɛ sago ye nka ni hɔrɔnden ye kuma in ta kuma in bɛ kɛ hɔrɔnya sago ye ka kɛ bonya sago ye ka kɛ silamɛw sago ye ka kɛ silamɛ tɛ Baki ye kuma in fɔ ten de nka lettre in bɛɛ kɔnɔ explication fɛn fɛn bɛ lettre kɔnɔ o ye o bɛɛ fili k'o bɛɛ fili k'a fili o y'o fili mun na o t'o fɔ aw ye dɛ nka mɔgɔ kelen pewu Arasa bɛ se k'o kelen fɔ ko aw y'a yɛrɛ ta wa o fɔra ten de a fɔra mun na aw y'a yɛrɛ ta mun na mun kɛra mun laɲini kɛra a delila k'o fɔ wa a m'o fɔ ten de a y'a fɔ mun na kuma in bɛ yen de a y'a fɔ ka d'a kan u y'a nani a y'a fɔ mun na ka d'a kan u y'a dɔgɔya a y'a fɔ mun na ka d'a kan u y'a tɔɔrɔ a y'a fɔ mun na ka d'a kan u y'a kunnada a y'a fɔ mun na ka d'a kan a y'u jaabi de a y'u jaabi mun na kumakan mɔgɔ bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ma ten a m'a fɔ ne ma dɛ a y'a fɔ u ma mun na u ye mun de fɔ o tuma nin bɛ jaabi hadamaden ma kun jumɛn de la kɔlɔlɔ jumɛn mun kɛra de mun de kɛra Baki bɛ fili a yɛrɛ ma o tuma Baki ye lagalakatɔ de ye o tuma Baki tɛ miiri a yɛrɛ ka hakili kɔnɔ de wa ka taa bin hadamadenw kan ko a ye baara k'a yɛrɛ ka hakili kɔnɔ mun na kuma in kɔrɔ a ko kuma in kɔrɔ ye mun ye a ye kɛ den ye a ye kɛ hɔrɔnden ye sa a y'aw yɛrɛ bonya sa a ye kɛ cɛ ye cɛ min bɛ se ka jɔ cɛ kɛnɛ kan ni Arasa jigi ye aw de ye a ye baara kɛ a yɛrɛ ka hakili kɔnɔ wa ni Arasa sara n bɛna kuma in k'a la Arasa yɛrɛ bɛ kuma min fɔ a b'a expliquer ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ k'a nafa sɛgɛsɛgɛ ka kuma expliquer k'a yira ko fɛn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Arasabaki ye cɛ ye cɛ min bɛ balo dɔnniya la ka dɔnniya di denw ma den minnu ni dɔnniya t'u la ka bonya ɲini ka bonya di dɔnniya denw ma mɔgɔ min ni dɔnniya t'u la ka bonya ɲini ka karama ɲini ka hɔrɔnya ɲini k'a di dɔnniya denw ma Baki ka baara ye nin de o kɔrɔ ye mun ye Arasabaki tɛ Mali kɛlɛ bila ka taa CDR kɛlɛ kɛ CDR kɛlɛ ye mun ye groupe mun groupe mun de bɛ groupe kɔnɔ ka kɛlɛ tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka jan da ka kɛlɛ wuli groupe kɔnɔ o t'o fɔ dɛ o t'o fɔ aw ye dɛ u bɛ munumunu kuma kɔfɛ Arasabaki tɛna groupe kɔnɔ o n'o sera groupe de kɔnɔ o sera groupe kɔnɔ cogo di président de n'o sera groupe kɔnɔ président jumɛn an dalen bɛ mɔgɔ minnu na o mɔgɔ minnu ye tɔgɔ sɔrɔ Baki kama Arasa kama u ka video bɛ partager Arasa kama u bɛ lamɛn Arasa kama u ye tɔgɔ sɔrɔ Arasa kama diɲɛ bɛ dar'o la Arasa kama
o y'o bɛɛ fili kɔfɛ o hakili la munumu ka tila ka bɔ hadamadenw ɲɛkɔrɔ ko olu bɛ jama bɛ olu bolo an ka jama fɛɛrɛ tɛ ka munumu ka jama k'a kɛ an ta ye ka Baci k'a yɛlɛma k'a fili Baci a y'an janfa munna a ma don WhatsApp groupe kɔnɔ munna ko Baci e hadamaden ye hadamaden min tɛ mɔgɔ bonya a tɛ téléphone ta ni de ye Mali janfali ye sympathisants aw sɔnna ka Baci janfa wa aw sɔnna wa n'aw sɔnna b'a fɔ n ye u ko président ko an tɛ baara kɛ ni Baci ye aw sɔnna wa u ko Baci ma sɔn ka don WhatsApp groupe kɔnɔ o ye Mali janfali ye wa u ko Baci tɛ sɔn ka téléphone ta o ye Mali ka baara ye wa u ko Aras Baci a ka bɔ a yɛrɛ bolo o ye tiɲɛ ye wa Aras Baci bɔra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna a ko Baci Koma les États-Unis kɔnɔ a ko Baci Koma bi interpellé Seku Sako y'a video filmé ka yira diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko hɔrɔnya bonya danaya jɛɲɔgɔnya a dati to Arasa la hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan Baci kun kan k'a yɛrɛ faga de o dɔn a ko hali n'a sɔrɔ n'an tɛ hakilina kelen na bi Baci Koma Arasa mankan dɔ ale mankan dɔ a ko Baci Koma hali n'a sɔrɔ n'an tɛ hakilina kelen na miirina kelen na taabolo kelen na a ko n bɛ don hakili kɔnɔ n bɛ don hɔrɔnya kɔnɔ Arasa y'a faga de a bɛɛ ni kuranna cɛ a ko Baci Koma en tant que Arasta a ko n t'a dɔn n ye fɛn min k'a la Arasa yɛrɛ t'a dɔn a ye fɛn min k'a la a ko n'a sɔrɔ n ye fɛn k'a la i bɛ yafa n ma Allahumma a ye kasi sa a video direct bɛɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen nana Sukɛri Kuyatɛ de bɔra ni dagaba den cɛ ninnu bɛ ne faga de a bɛɛ ni kuranna cɛ Sukɛri Kuyatɛ ne ye nin fɔ aw ye a mɛnna Sukɛri Kuyatɛ hadamaden sugu minnu don diɲɛ dugukolo sanfɛ quoi ko Aras Baci kan ka Baci Koma ninnu fara ɲɔgɔn kan i komi Aras Baci de y'u gɛn kuma in kɔrɔ ye nin de i komi Aras Baci de bɛ k'u gɛn i komi Aras Baci de bɛ ka mɔgɔw fara c'est-à-dire quoi Aras Baci ko Baci Koma ka yafa ma bilahi a ko a t'a dɔn a ye fɛn min k'a la exactement a t'a dɔn kun min na quoi nka Baci Koma y'a kɛlɛ kun kelen de kan a y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn Aras Baci bɔra don min na ka Cibilen Dramé a y'a jaabi yɔrɔ min na o don a bɔra ka Arasa contre de Baci Koma Sukɛri kelen de bɔra a ko ni a ye Sukɛri ka nafigiya ye dɛ o don Sukɛri kelen de bɔra dɛ min bɛ k'a fɔ ko Aras Baci ka yafa Baci Koma ma o Sukɛri kelen de ye video direct kɛ ko ale ma Baci Koma faamu o don o tuma na Baci Koma y'o fɔ mun na de Sukɛri Kuyatɛ o tuma na Baci Koma jɔn de y'a gɛn mun o don e ye video kɛ ko e m'a faamu a b'o kelen de la bi mais bi o mɔgɔ kelen de bɛ bɔ hɔrɔnden ɲa kɛnɛ kan ale mankan dɔn o mɔgɔ kelen de bɛ bɔ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko mun na u tɛ yafa Baci Koma ma mun na jɔn de ye fɛn k'a la a ye fɛn kɛ jɔn na a ye mun de kɛ nka ni ko n bi don nin bɛɛ kɔnɔ n bɛ sa bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ kanubaga de bɛ se k'i dɔn bɛɛ kanubaga de bɛ se k'i b'i dɔn CDR a kana Arasa kunna da ale bɛ ka sa de ni Arasa tɛ CDR tɛ taa ɲɛ ni CDR tɛ Arasa tɛ taa ɲɛ o kɔrɔ ye mun ye ni aw tɛ ni CDR tɛ ni c'est-à-dire quoi CDR kɛra kanu fɛn de ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ dɔnniya di hadamadenw ma k'a sɔrɔ i ma bɔ i ka du kɔnɔ CDR bɛ hadamaden farikolo a dacogo a kumacogo a sɔrɔ cogo o ye na tɛ ye CDR kɔnɔ kanu de bɛ ye CDR kɔnɔ bonya de bɛ ye CDR kɔnɔ nka an bɛɛ ye kelen ye hakilimaw de ko do sa ala bɛ ka kuma hakilimaw de fɛ kodɔnnaw bɛ ka kuma hakilimaw de fɛ an bɛɛ ye kelen ye o kɔrɔ ye mun ye an bɛɛ ye kelen ye mɔgɔ minnu bɛ miiri kelen taabolo kelen laɲini kelen hakili kelen kɛwale kelen mɔgɔ minnu b'a fɛ ka taa taasira kelen nka n'i bɔra o kɔnɔ an b'i kɛlɛ piɲɛ
an b'i kusi fo ka u dugukolo gosi nɔfɛ mais n bɛ Segu Tunkara ka video k'a la a bɛna manamanakan minnu fɔ ani kumasulu den ninnu ko yɛrɛjɛya ninnu a lamɛn u bɛna katakataka ni jahanama kuma min fɔ Mali ye. Ne balimaw aw ni ɲankuma bi an nisɔndiyalen de bɛ ka na kuma Mali justice ye ko dɔ kɛ bi an fagana ka ko min ɲɔgɔn ye n'o ye Bakari Togola ka interpellation ye ko miliyari dunna an b'a dɔn a kelen fana tɛ donc tɔgɔfɔliw bɛna kɛ maa minnu bɛ nin ko in kɔrɔ k'a bɛɛ minɛ vraiment an bɛ Mali Kulubali an bɛ fɔ jɔyɔrɔ la i n'i ka baarakɛlaw i n'i ka juges i ni an ka juges i n'an ka sariya bɔ mɔgɔw. A bɛna galonba tigɛ ko ale ye Maliku Kulubali soutenir a bɛna o fɔ a ka kuma kɔnɔ mais Arasa bɔra ko ka Maliku Kulubali soutenir ka gouvernement soutenir ni mɔgɔ kelen ninnu de bɔra ka Arasabati lagosi ko wari dira ma e cɛ ninnu tɛ malo sa e cɛ hɔrɔnya bɛ min sa Segu Tunkara ne ko aw ta ka kumakan ninnu bonya dɔɔni de quoi aw yɛrɛ bonya dɔɔni sa ala nin de bɔra ka Arasabati kɛlɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko a ye Mali feere Arasabati dun y'a fɔ a ko a bɛ gouvernement soutenir kun kelen pe kun fila ou kun saba a y'a bɛɛ expliquer ko Maliku Kulubali kama ko sabula hɔrɔn don bi a bɛ ka Baji de ka tiɲɛ d'a ma nka bilahi a da tɛ se ka maga a la a da tɛ c'est-à-dire quoi a da tɛ se ka maga a la nka a bɛ kɛ i n'a fɔ ale de tun bɛ ka soutenir c'est-à-dire quoi mɔgɔ o mɔgɔ mana sanga sɔrɔ dɔrɔn ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn Segu Tunkara bɛ taa ye hadamaden min don hadamaden min tɛ fɛn dɔn nka a b'a kɔnɔ a b'a dɔn de nka sɔrɔ fufun den tɛ tɛmɛ a kan a y'a lamɛn a bɛna an b'aw bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ ka baara tuguni miliyari caman suɲɛna fana an ka sɔrɔsiw ka côté yɔrɔ la o yɛrɛ ka gɛlɛn ne ma n'a bɛɛ ye parce que n'i y'a ye an ka sɔrɔsiw bɛ ka dɛsɛ ka fanga sɔrɔ bi parce que wari mun kan ka kɛ ka sɔrɔsi caman recruter ka minɛn ɲɛnamaw d'u ma o minɛn wari adamaden dɔw y'o ta k'u ta ye k'o dun vraiment an bɛ suru fila bi ala ye olu minɛni ala k'o fanga di aw ma u ka lebu diɲɛ bɛɛ k'i daji t'u kun camancɛ la awa an tɛ yafu ma fo diɲɛ fo lahara parce que adamadenw ni de bɛ ka bɔ don o don olu ni lakana wari adamadenw dɔw ma sara ala ɲɛ u ma sara kira ɲɛ olu ye wari de ta k'o dun. Segu Tunkara bɛ tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ de fɔ nin yɔrɔ in na hɔrɔnya danbe ladira nin bɛ hɔrɔnya de kɔnɔ nka wallahi galontigɛla de ye tiɲɛ fɔ kuma bɛ ta yɔrɔ fila hadamaden yɛrɛ kɛwale ani a yɛrɛ ka kumakan ni kumakan kɛra tiɲɛ ye n'a tigi ye galontigɛla ye kuma bɛ kɛ fu ye a ka kuma kɔrɔ filɛ a ye tiɲɛ de fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nka galontigɛla de ye tiɲɛ fɔ i ka kuma filɛ o maa minnu y'o kɛwale jugu kɛ aw k'olu nɔ minɛ k'u don kaso la i ka bila i kunna fana Mali Kulubali an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini nin baara in na président Ibrahima Arasa ma nin de fɔ k'u b'a soutenir kɔrɔ an b'i ko k'i dɛmɛ sira jɛlen kan mais o tuma na wari de dira ale ma de wa mun de dir'i ma mun dir'i ma a ye Mali feere dɛ a ye Mali janfa a ye Mali feere a ye Mali janfa a y'a ka miiri cogo ye a y'u lajɛ bebedeni c'est quoi Muhammadu yo la ilaha illallah Arasa ye nin kelen de fɔ ko ka bubu soutenir ko ka soutenir Maliku Kulubali Kɛbilen Daramɛ ko k'u soutenir u kama walasa justice bɛ se ka tile an ka bɔ nin binkani ni suyɛni ni galontigɛni ni jahanama kɔnɔ kuma kuɲugu yɛrɛ mais bi Segu Tunkara ko an b'i soutenir o tuma na e feere la de wa komi de dir'i ma mun dir'i ma nka komi ne tɛ miiri komi o ɲɔgɔnw nka n b'i dege dɔɔni mun dir'i ma 300 millions dira Segu Tunkara ma a ye Mali feere a ye Mali janfa galontigɛla ninnu daba manamana kala hadamadenw da la aw ni ala na kira cɛ ninnu bɛ hadamadenw Boubacar Keita an b'a deli fɛ an bɛ kumakan mɛn pour le moment mais an b'a deli fɛ jijukɔrɔla don kɛnɛmala don fɛn fɛn don Maliki Kulubali to yen liberté kɔnɔna na a k'a ka baara kɛ Mali justice ka bila. jɔn de ye nin kuma in fɔ o de kosɔn n ko Arasa bɛ Mali ɲɛ san 50 de Arasabati ko i bɛ ka k'a to yen dɛ
Ibeka ako Malik Kulibali to ya ka barake akaka barake horonya kono bonya kono karama kono ni fana beka saga yolda u bebe université de kono arasta Allahumma aw yi arasa kanu bila misa arasa ça fait quoi ni ne arasa laje ni ko alaye ne ba yira la ko arasa ye joni se fula de billah raika malen dem kan lafiya zon ka ta kasola manyana mo ka to ka barake jamana ka avancer donc mena kuma passer ndogoni ma c'est que voilà le monde est une question de responsabilité oui ça c'est clair et net président ibeka taraka bla jamana nyama basi kuma bena munde vo ay kuma munu basi kuma yere ale be ko don ate songa kuma maliki ka sabula mo min kuma na maliki ka o yaras badi abe kuma munu ale be kuma 6 heures de ga nga abe na bati ta katla ka be mali be mo be ko ni ko be jalogula abe peneni basi kuma ni de ko mo be baneni ke mo be faneni ke nga ya ka kuma lami ko jamana dembe fadu way jamana talaka kalfala ka jamana service be kalfala way jamana mo folo o ibeka de donc ibeka est le premier responsable abo mi dutigi ga dukono ne kokera mo folo me interpeller dutigi do har dukono basi ko ma yetni fo de wallahi yetni de fo nga galon tigela de yetni fo wallahi ni galon tigela yetni fo aba fo tigela mo do ko tu arta yere ka kuma ayo ya fama de filila de c'est der international présidentnya ote jamana ye o de dirama nga dimisura kun kelen de kama ko rasbati te téléphone ta masa ay kasisa nindi bina horonya fo ibeka suma usanini au ni ala na krake ibeka suma ni masa ay kasisa demiseni min teke ko nyuma abe chokoroba dege noni o nyai ga o te molo bali ni galama min tibulo o ke te min be se ka chokoroba dege noni o nyete bo ka fo fanala chokoroba ni ke wale demiseni min be bibro do demisenu da ke wale kono bonya kono karama kono o koro ye munya chokoroba ire ke wale nyini na e horonte masa demiseni teko ko nyuma abe chokoroba dego noni o e fugar den nege kande mana kuma tete maka demiseni abe barake demiseni mina kono na boro mina kono abe ke demiseni lankolo ni ni chokoroba na boro chokoroba ya mina kono abe ke chokoroba lankolo ni ala ka here biye buyaka ali ka foli biye arsta ka foli biye Mali Sharia, la constitution du Mali du 25 février 1992, où il y a un Ibeka de Mali président. Ibeka, constitution est femme de Ibeka, Ibeka est le président de la magistrature, le chef suprême de la magistrature. Ibeka est le chef suprême de l'armée. C'est où tu as un chef suprême au Kremlin, comme on aurait été sans faire, comme on aurait été ça, qu'il y a ni retalo munde kera basila depuis basi borako sirel kono anana na video kono tik mu crédit munde kera abayri kita abe la ilaha illallah ay kasi ni de beta munde bala de ay fo munde bala Mohamed yo mas que foi fam depuis abora ay série détesté mangoya de wa même ka écran ça fait Allahumma fare kolobe fendo déclarer quoi hadama den ci ça dit quoi ni ne mana molo yan tese ke nyejo wala wallahi billahi tese atese kali écran la je hadama don tele mbala billahi kasade be kabo oronya kasatila mogolan kolonya kasade bila ay kuma nunu la membe hada sanfɛ wa décision finale état de Sékou Toumara Mali procureur bɛɛ i bɛ ka de b'a bɛɛ nommé Mali c'est à dire que ministre de la justice gouvernement i bɛ ka de b'a nommé donc n'olu m'u ka baara kɛ Sékou Toumara i bɛ ka de kan ka jalaki an tɛ se k'a faamuya ko ni san 5 kɔnɔ san 5 c'est dit bien
ni milliard ba in betuna bagari togola bagari treta rpm baron baw ministre procureur batuku jawara nunu ka jamana be frigi ka be nagami ka di awma ka jamana bla tinya kono ibe ka sigile ni be de ibe ka ma foifo ibe ka ma ko foita la fene parce que tout simplement ibe ka ni partout la ne be baraka nyo fe ibe ka ni partout la ne be campagne ke o do dagale fo be dagale fe hara me ko sa wala anga nyon wala nyumondo doni sa ay haside dablas doni sa jonde borani dose nunu nye bachido anga nyon haside dabla doni sa asa mali japasa anga dose jonde borana ede hasta allahumma billahi ni kira jamana kuma sulu ten billahi ba do chenye mi momi masa hasta ni chete kelenye mali kono fu chemi mi ne renege mana ka daba dinya kuma la mali kono o dépasser avec moubi ana meri mer ko parle tola na domna sen folo temerela o do je flana ay be kan parle tola nyofe ko be ka ta kalama wa ay ibe ka beni be kalama wara shona mali kono chaque année les vérificateurs général à la rapport semaine ata dibe kama mo mo ne war shwa ou flani mais be ka babla ti war kono faut te wala segutu ngora amba ko mi amita jami mali problème te dore yuru ko mali problème te dore dungo tuwa ko ne mo ko bi ko mali problème ko dialogue politique a to dan ta puta to segutu kala ban ci 100% mamana kam buy hadara ko dialogue ay nan ni de ken yoro en ata fo asira fo tuguni de ale re ya dabila ale ko arasi bati ya bila e fana ya bila atumbe bode wakati dola akira jarapa mo arajo sanfe uta to ko fabile re ya bila mazab buye ko ako mamudu ko dialogue ako fala bala ay buye to bila c'est-à-dire ko bachi mana bla yoro mina o kete min be se ka moyen déplacer moyen te se ka déplacer te se ka yegi o kete ibe se ka fo intala amandinye nimbe itaide ikatano we ikada lube mi bachi toy i da lube mi sa bachi toy sa 300 millions d'yemra ok adira masa ok ikada lube mi arasa aka uko dalu de fili arasa de ke ramaliye ibeka o make maliye de raspach size kieni horonya arasa hakili be jolendo munde bebo munde afunya ube munde nyini ube munde fonya mofula mo sabadro arasa ube munde fo mu utisaka reflexi hakili kono tuguni hakili be jolendo hakili tesaka baraka en tant que ni ma arasa misalita bajide misali bebe ta daga anyuma ajuguma eke arasa kanu be ci yoro billahi kala qur'ana la arasa kanu be muso yoro alaka here kawi nga kuma ingoro ye munye alaka here ki kawli kata jinyini kuma ingoro ye ninde ni ma jinyini kongo bi faji idale kolondala dumuni ko alaka dumuni dima okoro ala ye nen dima ko nenga kuma ni nen kuma na bolo dikun ibe sen nyini ku hakili dikun bolo dikun dusukun dikun yede ko hakili mi diri ma ika barake hakili kono ka barake bolo la ka barake sena ka barake dusukolo la ka fo hakili ma ko jibe dugukolo jukoro kika se ka jinyini ni ma se yi nemene ka bandala ika do te jabi do galon fi nga do ate jabi fugar denfe mana kante te maka do yetnye muna barake law do kodo dusu doni kodo miri kodo no kodo kuma korodo do korode ko kodo mo min be fe ka koke mo min ba fe ka barake mo min ba fe ka koke nye kono fada unga misali nyuma ta aka do korofile nga mbeti mu ka kuma fe duko ko dialogue ko mo ko mana kuma tete ma
ko molobaliya kuma tɛ tɛmɛ kan nani tɛ nin ye ale tɛ mɔgɔ si fa dɔgɔya a ko mɔgɔ o mɔgɔ kuma kɛcogo kuma a bɛ daminɛ cogo di a bɛ daminɛ phrase jumɛn u bɛ kuma daminɛ dɔrɔn u bɛ tila k'a bɛ tiɲɛ lɛ nin de tɔgɔ ye ko lɛ a bɛ fɔ nin de ma ko lɛ a bɛ kuma dilan c'est-à-dire ko kuma ni sara mana fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ fɔ o de ma ko kodɔnna kodɔn ni kalan tɛ kelen ye kodɔn bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn kalan bɛ ɲini ekɔliso kɔnɔ mais kodɔn bɛ na diɲɛ kɔnɔ i n'a bɛ na de kodɔn a mako bɛ kalan na kalan a mako bɛ kodɔn na nin bɛɛ dulolen bɛ hɔrɔnya de la hɔrɔnya hadamaden nin bɛɛ lajɛlen fana dulolen bɛ sara de la sara ale fana dulolen bɛ mun na de hɔrɔnya u tɛ taa ɲɔgɔn kɔ hɔrɔnya sara hadamaden yɛrɛ ka kɛwale ani hadamaden yɛrɛ jɔcogo sara de bɛ ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye duniya a ka bon ni kalan ye sara o ka bon ni kalan ni sara ye duniya ye a ye nin kuma ninnu kɔrɔ ɲini ali mankan dɔn n b'a dɔn n bɛ min fɔ ni arasta kuma ni fɛ i bɛ sara n bɛ sara fɔ aw ye sara ye mun ye sara ye jɔn ye hadamaden min kumakan a bɛ ta yɔrɔ jumɛn sara bɛ ta cogo di hadamaden bɛ kuma i fɛ cogo di k'a sɔrɔ kuma giriyalen don mais n'a kuma ni fɛ kuma bɛ faamu k'a sɔrɔ kuma giriya ma dɔn o de tɔgɔ ye ko sara bɛ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn a kuma ka cogo tɛ kuma cogo da cogo a sigi cogo a miiri cogo kuma bɛ don cogo di geste kɛcogo hɔrɔnya kɛcogo diinɛ kɛcogo a bɛ sariya jumɛn de kɔnɔ a bɛ hɔrɔnya jumɛn de kɔnɔ a bɛ ka kuma fɔ ni ladiriya jumɛn de a bɛ ka kuma fɔ ni bonya jumɛn de sara a bɛ don farikolo de la n'a donna farikolo la hakili b'a ta ni hakili y'a ta dusukun b'a ta ni dusukun y'a ta baara bɛ kɛ ni bolo ye baara bɛ kɛ ni sen ye baara bɛ kɛ ni kunkolo ye ni baara kɛra ni kunkolo ye aw ɲɛ tɛ CDR la wa duniya o de tɛmɛna Baci bolo o de kɔrɔ ye ko sara Baci ka kuma kɛcogo zesi kɛcogo zesi a ye mun ye sara o ye mun ye a tɛ taa ɲɛ la hakili de b'a dɔn bolo de b'a dɔn hakilimaw de bɛ kuma in kɔrɔ dɔn nka ni sara donna kuma kɔnɔ dɛmɛbaga bɛ caya kodɔnnaw bɛ caya hakilimaw de bɛ caya c'est quoi aw ma CDR ye diɲɛ jamana 30 ni dɔɔnin a ye CDR jamanaw fɔ ɲɛ sara o de bɛ wolo duniya tɛmɛcogo la duniya yɛrɛ tɛ taa c'est-à-dire quoi caman bɛ kuranna kalan mais sara ani kodɔn ani duniya bɛ tɛmɛ ni sira jumɛn de ye mali karamɔgɔw n'u ye direct sigi mɔgɔ 3 ye muhamadu ye kuma in ye mun ye a ye duniya min ta ala boro o duniya o tɛmɛcogo dɔ t'a bolo duniya kɛra fu ye nka duniya b'a la mɔgɔ lankolon nka ni ali sigilen filɛ bilahi tɛ kuranna dɔn nka ni kuma ni fɛ bilahi i b'a dɔn k'a fɔ ko n'i kɛra ala ye ne ye jɔni sen 2 ye n bɛ dugukolo sanfɛ badara ali ala tɔgɔ don bɛɛ tɔgɔ man ka kɛ ali ye jaburu mɔgɔ o mɔgɔ buye a ye kuma ɲinina u bɛ mu hadamaden blessé de kuma kɔnɔ wi nani de mais a ma kuma jugu fɔ dɛ ni ko basi kuma ka jaburu kalabanci i y'a nani de i y'a dɔgɔya de nka ni ale y'a fɔ kuma jugu tɛ e cɛ i bɛ réfléchir ka taa ka segin ka na kɔrɔ ye mun ye i b'a ɲɛsin yɛrɛ ma k'a ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma i ye mun fɔ kuma ɲuman don wa kuma jugu don wa a ye kojugu de fɔ mais a ye réalité Baci y'a ka hakilina de fɔ nka kuma in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ hali n'a kan tɛ olu ma a kɔrɔkɛ de ye Baci ye arasi Baci ye jaburu mɔgɔlankolo a ye wari minɛ a ye sanu minɛ kuma in bɛ kɔrɔ ye nin de a kan bɛ Baci de fɔ arasi Baci ye Mali janfa ye CDR janfa e Muhamadu ko an ka wuli de ko dialogue national dun ta bɔ da a bɛɛ sannen de don il y a pas un domaine au Mali où ce domaine u ko arasi Baci sannen don kun kelen de kama ko a ko Bubu Sise ka dɛmɛ Maliki Kulibali Cɛbilen Darame ko an ka ninnu soutenir o ko wari dira ma sisan video kelen in kɔnɔ
ako ambe Maliki Koulibaly soutenir fa ba fierté que muna arasa ko ga soutenir o dalu o horonya o do wolola muna de ko ka zondo mine jonde ya mine Maliki Koulibaly jonde ko ka soutenir Bachi o koro Bachi bu nyi sambiduru de ulu ya yesisande anafa sorole awte bo ko aras Bachi ikwanga mo mi soutenir nyere la nya galon dayila nguto foyde tabula unni ngani yakku horon kro horon denya kene ka dambe kene ka ayibu ka Bachi ka tiɲɛ sagama Bachi ka tiɲɛ do de bangera ako ko anga Maliki Koulibaly soutenir gouvernement soutenir nunu kama olu kama nun nembara baw dabati mana kan nga kuma yi video nyana de depuis ne video nyen kasira de e Allahumma ubeka kuma c'est quoi iko bibedeni et Mohamedou yo ay kasi la ilaha illallah. Elle n'est pas codifiée, où il n'y a pas une loi qui régit ce domaine-là. Code pénal de Malala, code civil B, Dieu Chara de Maliboro. Code pénal, loi B la jele avec un do code de kono. Ça rien que ça. Ça rien fuchogo de. Et Allahumma o de koro ko sara dunia ateme jogo dunia makube sara indela. Mais sara indite bela mene. Abe do code pénal kono ka tinyefo. Ka mogo ba fo de ko galon digala yet nyefo ga in nemene ka bandala mana ka donc ça tra pour laisser autant te ka pour je vois ça une bali pour là hala ma de on rôle to ko ko ki na te prise jo ko c'est toute une chaîne de production ça c'est clair fa de gla amira bo hala ma de na c'est ça c'est clair avec gla de joma hala ma de jomba gla hala ma de donc l'homme est au début au milieu et à la fin de toute production de biens dunia ko to babu ke chere ko ube utara kalan kono ka donia minyini utara tubabu ya inde nyini ube réfléchir tubabu de la toujours ka tubabu ka ke wale utiska ke nya kono tubabu utara kalan kono kana donia kono ka ta donia nyini ka donia heredi donia deuma me ulu tara donia nyini donia so kono ka ta tubabu ya de nyini inde mine ka bandala mana kana tubabu nara made mai fui mai problème te cour constitutionnel problème te cour suprême problème te Mali république problème joint o yibekali cour constitutionnel problème joint o manasai cour suprême présent et problème joint o établi c'est autour de jamana inte fawrede c'est juste un petit clan mo de manon de beno ba jamana be place assez non nga na fra ko wolu mena bi ko jamana be d'Afrique na fra ko e ba boy comme Mali de la diego mais pourtant avec arasa de jabeni yorina ako est-ce que aras baji a fo tende ko ga yibe ka soutenir est-ce que yibe aras baji ko soutenir sunyani de wa ko ka de memuna ale ko ulu ko be ka boy abe boy muna mo fo de kuma imbir lembe ko ulu ko be ka boy ko do ko aras baji do ko ga yibe ka soutenir abe ko kuma inde dabiri hada ma de undala ko do ko ko ka yibe ka boy ko e malikile o te tiɲɛ wa i b'a bɔ cogo di a t'o fɔ aw ye o de kosɔn Bachi ko kuma in birilen bɛ i bɛ kalamanci nenbaraba dabaraba nenbaraba nenkalakalaja o bɛɛ bɛ dogolen bɛ coup d'état dɔ kɔfɛ o tɛ se k'a fɔ dɛ o de kosɔn ko ka i bɛ ka bɔ ye a boli ye mun ye ko ka coup d'état k'a la kuma in kɔrɔ ye nin la ilaha illallah salu uta kuma koro de dogo ninde bina juhoron kene ka dambe kene ka ko ka ibe ka boy sira jume fe o sira matagama wa jondo ye o bla sira aras Bachi te ibe ka man jondo wo fo nyam kunto do Bachi de wo fo anga sumala su de jondo wo fo nyam am kunto do aras Bachi de wo fo bo Bachi be kuma tan kono ka kuma kololo kono ka nafa sege ka horonya sege ka bonya sege jama here be mi arasa ka be kuma o de kono na kuma na tan kono ko na fa sege abe kuma no kuma na billahi abe kibi na kelen ako sira binde sira bo daba utaru uire ko okuntigi iko mo lude yemali kelelay u be fimbe damine faransi ke bin seba u ya be damine u be do fembe la rasbati de afo jiebe jolena ako aita kai sira mine
o wulila tuguni u taara u yɛrɛ ko u kuncɛba ye k'u yɛrɛ kɛ ala ye k'u yɛrɛ kɛ activiste ye maliyɛnw a ye sira maliyɛnw ɲɛ bi dɛ activiste dɔw bɛ bɔ mali kɔnɔ bi jɛkulu caman activiste ni y'u ye i bi ala kali ko meleke do ko jibirila do tiɲɛ fɔla tɛ tɛmɛ nin ka mana kuma tɛ c'est à dire quoi ni donn'u ka kuma kɔnɔ i bɛ kasi de intellectuel a kalanna kodɔn n'a ye sɛbɛnni kɛ fo dugukolo bɛ boli fo dugukolo bɛ jigi c'est à dire quoi la ilaha illallah n'u kumana i bɛ kasi de komi bebe deni intellectuel mɔgɔ kalalen bila hali mɔgɔ 30 tɛ se ka kumakan ninnu lamɛn n'i y'a lamɛn i bɛ sa de quoi n'i ye tubabukan ni munumunu ne ɲɛ i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ kuma nafa bɛ min sa hadamadenw mako bɛ nin de la nka ni ko bɛ taa n bɛ mana jɔn de bɛ nin ko bɛɛ ju la wari détourné la a wari bɛɛ dira jɔn ma a bɛɛ dira jɔn ka campagne na i bɛ ka tɛ wa c'est à dire que quoi jamana in an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in justice tilen diɲɛ dugu tɛ yen k'a bɛ se ka jɔ sans la justice américain ko tɛ dɔn ko no peace no. i m'a ye arasibati ko an yɛrɛ de ka dɛmɛ ale ko ala de k'a dɛmɛ ala k'a dilan est ce que o ye tiɲɛ ala b'a dɛmɛ wa ala b'a dɛmɛ n bɛ aw ma di ala ye ala bɛ mali jɔ wa o de kosɔn n y'a fɔ ko don dɔ la malika ko diinɛ tɛ faso jɔ n ko hali ala yɛrɛ tɛ faso jɔ ne y'o de fara a kan ala yɛrɛ tɛ faso jɔ mana kuma tɛ tɛmɛ a kan ala ko a ko hadamadenw aw nakun ye diɲɛ kɔnɔ kana baara de kɔnɔ aw nakun ye diɲɛ kɔnɔ kana balo de ɲini aw nakun ye diɲɛ kɔnɔ de ka diɲɛ ɲini ka lahara ɲini o kɔrɔ ye mun ye aw nana sɛgɛn de kama sɛgɛn in kɔrɔ ye mun ye i bɛ ji ɲini cogo di i bɛ balo ɲini cogo di i bɛ dɔnniya ɲini cogo di i bɛ hɛrɛ ɲini cogo di ala ye alijinɛ sɔrɔ fɛnw k'olu bila diɲɛ kɔnɔ k'u latunu k'u ladogo hadamadenw na dugukolo jukɔrɔ kabakolo ni sankolo cɛ k'u dogo hadamadenw nana k'olu de ɲini ka dɔnniya ɲini ka hɔrɔnya ɲini ka tila ka alijinɛ sɔrɔ cogo k'o fɔ k'o yira hadamadenw na i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ cogo di i bɛ taa jahanama kɔnɔ cogo di an nana sɛgɛn de kama o sɛgɛn o de bɛ récupérer cogo o fɔ cogo a kuma cogo nabi ɲumanw nakun filɛ ko hadamadenw aw b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ wa aw b'a fɛ ka alijinɛ sɔrɔ wa aw b'a fɛ ka dugukolo sɔrɔ cogo aw bɛ so kɔnɔ aw bɛ don so kɔnɔ cogo di i bɛ dumuni kɛ cogo di i bɛ baara kɛ cogo di i bɛ si dilan kan cogo di i bɛ c'est-à-dire quoi i bɛ dɔnniya sɔrɔ cogo di o kun ye mun ye o kun ye mun ye o kɔrɔ ye mun ye ala ye baara bɛɛ kɛ ala tilara de koyi aw yɛrɛ de bɛ fɛn bɛɛ kɛ diinɛ dukun ye de ko alijinɛ bɛ sɔrɔ cogo di ko e min bɛ mɔgɔ faga in dɛ suyeni nkalontigɛ diinɛ nakun ye dɛ diinɛ tɛ dugukolo dilan diinɛ a tɛ ji bɔ k'a di wa ala yɛrɛ tɛ ji bɔ k'a di ma koyi ala tilara a ka baara la ala ka baara banna baara bannen kɔfɛ hadamadenw nana o de kɔnɔ baara dilanlen ninnu an nana k'olu de ɲini ji dumuni olu dilanlen don ka dogo dugukolo jukɔrɔ kabakolo ani sankolo dugukolo k'u dogo k'u yira hadamadenw na k'a y'a ɲini n'a y'a ɲini n'i ye fɛn min sɔrɔ o y'i ta ye dɔnniya filɛ dɔwtinya filɛ kodɔn filɛ hɔrɔnya filɛ bonya filɛ bilahi bɛɛ tɛ nin dɔn duniya dikun filɛ silamɛya dikun filɛ wa ala yɛrɛ tilara de pewu a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tawurati kɔnɔ zaburo kɔnɔ ko ale tilala aw m'o mɛn dɛ wa mais maliyɛnw de bɛ nin jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko ala ko mali dila mais baci ko an yɛrɛ ka dila ko an k'a dɛmɛ olu ko ayi ko baci fɛrɛla a ye mali fɛrɛ a ye liti fɛrɛ manamana kan daba tɛ no peace. Pas de paix sans la justice. Sans entre. Non, petit frère a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan o. A ye mun de faamu u tɛ hakilina kelen na e Muhamadu c'est à dire que i bɛ kasi de kɛ u tɛ hakilina kelen la ilaha illallah e Muhamadu a ye kasi sa usune to ɲɔgɔn ye ni de faamu kuma ye o ma sɔn ɲɔgɔn ye pewu nka u farala ɲɔgɔn kan mun na de an bɛ profiter seli la u farankun bɛɛ filɛ nin de
mbe profite arasala ubanye ambanyere defa ten harba dum balo aje ten ambaw jabi ten foy ratako e allahumma arataka horonya be misa abe nunu nye talon mina bakido nin nangara baya nin tabara baya e allahumma ye baje ka horon denya saga masa nin talon nin kuma tulu denya be rezo sanfe e allahumma arasa mangando c'est que ko kamima nyamogo de tonfle ni aye ni ko en kolekula sandru temelena parce que président era sigile nyama bela telena zombe dobe mina ku don ka solo nu bora promotion be duma donc o shweni be se ka dabla jamana ko na tugo tugo mari anya ere marke c'est mo ko ni ndema ko mana ka ko do ojo o te fo awie fo ga du ko lo meneke ngani kuma en kadi harama don to lokono de nga galon tigala na e nyefo a fo galon tigala ye ne mine ga bandala ye nyefo nga galon tigala de nyefo mana ka fana wakati dokara enne bora ka maliki defasita wakati president kulu de bora ka maliki defasita arasbati de bora ka maliki defawa ulu bora ka arasbati kele ko ay liti fere ko ay mali fere ko ay sariya fere ko ay mali on java amake jebe jole nyana ese ko tungara abin ninfo muna ka ireke maliki yenyuma ni minge ka bakar togola mine ka do kaso kono a ireke kunche baba ya ka ireke drapeau tabaga ye muhammadu yo basi masonga do yoro kono maliki kulibali basi ba do fe membe aras baji de be ka sutini basi masonga kuma yoro nga mais seku tungara be ka yoro digidi mais basi masonga do muhammadu yo uti hakil na gelela kumeka prison ka maliki ka ko parce que ko maliki na maliki ma do reke procureur munu kumbe ba mako na nu kumeka eta ka affaire u kew ka zon ko dugo maliki ya be mite ka be boy kanani mo ko kura u ye akili kura malien kura justice kura arasbati mali bro ame ala de deli ala ka bara nyani justice mo ko do président ibrahim bokar keta ake ala anakira kama ikani seno ni justice ko ina déjà ye jamana ta ka nyongira singa folo ibo dinga kono ambo dinga kono ambo dinga kono bon justice mo fana be sena on veut que justice ka ufula be ɲɔgɔn fɛ hali u tɛ maloya allahumma ay kasi akunganga fode ibeka anyi deme ka jamana ka coro muna de anyi deme gi sigi ko ante dialogue fe muna segu tungara de tara ibeka dema ko ka otmana otumbe ibeka ka projet kono ko révision be elema otumba ko do mais a reba do révision be elema o be go fe kono mais o yi tout o bela ay kuma suide ko ibeka yere ya fo aka kuma kono depuis élection ina ako priorité o yede kama di constitution saze seku tungara ba kalama nga abo do koy nga aka kele kunde te ko maliko aka kele kunye de ko asbati mbese ka profiter ila chogoti akunye o doronde mbese ki kele chogoti o fere tige chogo o la nyini tige chogo abe soro chogo o kuni o be nyini o fere tige chogo o be tla ka munge ka sizo yelema size mi mana datola o be maloya ni size mi datoro la o be maloya no datoro la o bo yelema kata size orela no datoro la o bo yelema ambi ni de la fo 2023 nga o be munge o be seder do kono sisa e nkasira ninde ndusu yoro mbete me yoro sinon mbete me yoro ngamanya sinon be sade sidere to kuba baraki na ma tele ne be sade ambe justice ko bi amba ko shini donc malik kulubali ida ka shinogo I akli fi ko amba ko arasa de manifo oro fana te ko fe ka bana anya ile le plan na tukuni iye aye general gamu ta ko nomi donc ibrahim bokar keta anga soro su nyena ma fe be nor la be de be ka bon nor la ku ke ambassadeur uye ku nome ku bla bamako o démission me be to forna ulu fana ça fait mbika segu tungara ire mbika yo iko mitumude tumu akira segu tumude ziza ngule munu mbika juguya ble fine nyeda ina ko e muhammad juguya ble mbeko re nyeda ina abe ko mitumu la ilaha illallah juguya ble
nin de tɔgɔ ye ko hadamaden min ye cogo bɛ hadamaden dusu kasi Segu Tunkara a yeli yɛrɛ dama bɛ hadamaden dusu kasi jɔn de ye nin wolo sa e Muhamadu yo jɔn de ye nin wolo de la ilaha illallah ay duwa ka ye ay duwa ka yɛrɛ a kana ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ dɛ ay duwa ka yɛrɛ oh putain déclaration de guerre de quai k'ale bɛ taga Mali jugu bɛɛ gɛn n t'a dɔn ni hakili b'a la o kuma o siranya o jatigɛ a ye gamu ta ka bɔ nord la ka na bila Bamakɔ k'a nɔɔni ne ko i ma n ko Mali problème i bɛ k'a ye ale de don dɛ yɔrɔ de don o tɛ hakilina kelen nɔ an y'a ale bɛ gamu la i bɛ e Muhamadu yo c'est des fo n ka c'est des bili c'est des n t'aw to ye dɛ fo n ka bili o de bɛ sako kele de be fongo se deri bide anga do liwe vanika anga do baraji ka anga baraji suteni ka video sigi combien de minutes hara madembe nana e ko ara samalola anana mundi fo ko ara saga sigi kuna dani ya Allah ay kasi la ilaha illallah Mali problème qui Mali sauvé ko Mali bo dia kono ko Mali problème réglé tant il va pécher o be keto di soulever un obstacle de la paix il peut ari bubu c'est blanc prématuré la cla bubu avec une comment une question posée à Eroko mais à ce que question posée à Eroko parce que comment et mo minye la dri doni ba bila kodon bila horonya bila ibeka iba boy tegoli e fana ko fanyeke ale to fa wele nga beba do ibika te horonya nyere la horo denga malika dai nga ibika beba do ibika te se baral bebodo nga est-ce que ibika beboy au ni alache ibika beboy au ni ala na krake ni ibika joli mate ni coup d'état tele ibika beboy wa horonya keniga arasa isira be nyini pour que abesika nege chogo ayo fere betige ni ibika sigira ote bati noe way jamana dewundo noy rasta yi fere tige ka janda ka fere betige pour que ka nege ka kele ka élection e ki ay bati de mesa sigira de me bati de wallahi bati kelendo rasta kelendo rasta indo rasta asigena amirila ayi amasengeda awde ya senge ni baki yembe kule kando me kuma ngono mani hadamadem ay baki lame abe femi fa abado abe femi nyine abode nyine jamana here de bagono jamana intanya de bagono wallahi baki te fe malika bi wa baki te fere tige fere mimbe malibi o koso o de koso baki ko nako ala file kira file ay baki ba fe ka fendo do ireila kana sanve laje kana kabakolo laje kana dugukolo laje goro laje baci ka horonya nyini ka do baci ye jondi aka kuma koro nyini ni ma famu baci ye ni fo kunju mendela iko ala file ko kira file akira chogo disa ay baci nyini ga billahi kala qur'an na ya expliquer na ye mon dima ite se ka déplacer ngante ala mambe ka kuma dima de ibe se ka famu chogo mina nga ala kote Boubou Cissé mouillé 4 milliards. Il fallait, Agarangina Boubou Cissé Kodé. J'ai ici mon gros. Boubou Cissé milliard nani montaka à marché d'Adrolma. Ah, et que tu peux faire ça. C'est autour de moi. Ne Boubou Cissé pour la. Ninde toyo ko. Ni be kuma hadamadon fe wi famu chokoti. Ibe hadamade ni ba fe aka baraka ibe kuma fe chokoti. Ire iba fe ika famu chokoti. Ika kungele na bimi. Ode ko songa abe fon nu ne mako Muhammadu yo ministère de l'économie kuna dongodo wari fota shona ben obi ibu atsabo ministère ngumbe yoro ta kutu ko kata reportage ke yoro la ka ati bisu sara waru la kutu ko mana mana ko da matro wari shona campagne mo yere nyuma yere sari net don da ko ibra campagne ni warde o ama campagne ni programme o wari shona abora ministère de l'économie naimo
tu as wari ta toy bubu si do ba do bubu si atsa boy milliard fait pas détourner là avec les bubu si c'est pas bien kalama voilà bubu n'est pas incarné de mali ki akana ina bubu tracteur surfacturé mali ko bubu dake anga tracteur bla andana engrais ferla voilà engrais ferla di il a ay ko horonya doni sa ay ko horonya jonde ni fo engrais ferla jonde fo a to fo jonde yo fo engrais jonde yo bono dossier rasbach tracteur usina campagne wori diramo ma jonde yo fo rasta oko avion kolon nana jonde yo fo rasta ay rasa ka horonya dama doni sa ay hasilian dabila doni sa ufuna sache itska esprit horonya kono bunya kono en tant que ni matemi rasta okete ibe kuma koni ibe kuma bla 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 nga ni matemi bachi feite famu dossier jamana kungo ahera ya bede exploiter ka tata bali sanfe jebet ket masro mi bese ka déplacer ka beta bese ka mundi fu on nyena horon keneka dambe keneka mu afonye itiska inspirer même pas démon atiska bo adako no na ma bom aras bati mukile atiska bo na ma aras bati kam modo de c'est dit quoi Mamadou yo be ya fama de be ka tinya de arsa de ni be quoi en tout cas jamana beram la bi on n'a pas besoin d'aller faire un dialogue on n'a pas besoin de faire un dialogue pour savoir que un armement surfacturation que la secours et ceux qui ont fait cette surfacturation là vous me remettez mali kono ou donando ne fa mbe fe no shiro donando ou toko no jamu be bu don abasangu fo Karim Keta qui est le fils du président de la République l'honorable Karim Keta journaliste comme Touna as tourné fait 2 ans maintenant tamasa no c'est masra bo ambe Maliki Koulibaly amba interpellé amba jogorma tinti ka sangorta ala ka Maliki Koulibaly ala ka bolo ma barra le problème du Mali wallahi adala ko ako Maliki Koulibaly ala ka bolo ma barra nga pour que aka faraj badi kuma mi fo jaaj nyedo ne apa musisa te se ko fo Maliki Koulibaly ala ki ka bolo mi barra la okro Maliki Koulibaly ne resoni yebi ko yi Maliki Koulibaly nga te se ka atise enibe atise bati de ya folo ko ka bati soutenir ka Maliki soutenir pour que justice abeseka defa suini biseka mine bla jamana ko jogodi Maliki soutenir konfle nga bati kele la ni de kama ko afere la Mali fere la jamana fere la Mali janfara aw ala na kira ke nunu ni horo demunye jamana dombe jole nyana ni nunu de mankanye nunu de biseka kuma ya Allahumma o dabe ka kuma c'est-à-dire quoi sarate kuma la ube ka kuma duru dabe bla 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 non c'est incroyable putain merde aujourd'hui c'est la justice sociale pour sauver le Mali aujourd'hui il faut établir une justice sociale kasera pendant wa haket duma ka munu ba bimo wa kumre butatu ngasura jamana wari kasera to jamana kasera bara jamana sura uchendo fambe chendo munu besa aglane warte jamana warte tourner c'est le président de la République et ses compagnons c'est vous c'est en tête aussi c'est vous na mani ko ni agara ina bubu ko de bubu ye muke alo ka tuni be katai c'est-à-dire que e mai bubu na primature là en même temps pour le économique tout ça économie blanc pour le rapport économique c'est-à-dire maintenant quand il y a quelque chose et puis depuis bubu nana activiste de be kasa ko kuma ka yelema ka ko c'est-à-dire que ça c'est la corruption c'est-à-dire que c'est la corruption totale madri ka premier ministre ye folo taye Facebook vidéo man ta ka tuwa ko ka ta reportage ke madri ka premier ministre ortem de sarao ortem de c'est très grave mais tiente il ça galon de fond na gla l'ortem ne peut pas le ministre chargé de la communication ne peut pas c'est-à-dire que tous les débats avec a kirno de jabe ni rona hali maliente barado bara ika soro fin o ba fo ki sana de réalité kirno ka barado na sarala wa akanga kede akanga barade ke journaliste ka barate kata dunia nyini ka kodo nyini ka horonya nyini ka jamana ka pilela nyini journaliste kunto wede o ale taramuna ga tellement que c'est facile ika mo accuser ko itaba ibeka yifere ko itaba tellement c'est facile ni kuma ngoro mi e galon digala de malode ne be sira femi du ko le sanfe o galon digala de no adabali bare bina quoi putain tema député ou bête de sera
Il faut maintenant payer les activistes pour nous blaguer. On peut pas diriger un pays sur la base du mensonge. C'est pas possible. Donc le problème de nos secondes et moi il y a donc Abla. Que do terminer. Justice. Justice pour la pour tout là. Il va dans la jamana pour samedi, à quoi justice pour lui. Mais justice comme boulot, ma bien on dit ma. C'est que tu as mon frère, mais la frère Beka a interpellé pi. Comme mandat de la Kasuma, il va garder. OK. Comme il y avait fond là, les présidents il m'a calé. À moi toi. Mais moi on va aka nin kuma ni mo in kadi malembe me abe se ka kewa rasbati ko ni ndi mako dabara ba ni de toyo ko daba denya kuma in goro ni de femire nyedo de nga yire bara te sikake nga yibi sinza ka tuduro abe fo ni de mako la to de nyedo e arma don de ko do no do be ni fo ka laje abe sikake wa ni o fana laje hal ni nyedo e bo toy ibe sira oreta eche ai baki laje sa baki be chokoji ayo de suigwa baki be ken ninde kono ka doniya kono bunya kono doniya be se ka sabati jamana be se ka bara nafa fe ka kololo to chogodi okoro ye munye ni ibeka nangulila nankambo boya be boy sikatala nga munde benake mumba ko fe jonde bodo kuma aya sike ka do nga reality kudete kelo de beka kuma nyekoro ibeka ka boy abe boy chogodi kudeta election gerawa oui okera mungera aya shin moko minye fe shin obe démissionner wa ayi o te démissionner o horonya kene ka obe démissionner ayi dambe kene ka do dinya kene ka ambe munge baki abaji suya ko nga nege anege yo munye akanga fere tege fere min bato ambe se ka mo soro gouvernement ko mo munu be se ka jakuya presidenya kun ayo fana expliquer akunye munye ako presidenya kunye de kasira de la ka jidi ka horonya di ako me amma se ka presidenya soro ni mo nole ngama mungama ambe fere tege ka janda ka fere tege sira be se ka dila ni sira dila na on tumba fe ka ke presidenya kumina no kunya na boraka ba anka demi ko apana ni drondo me mana kana andala nyedongodo tabate ni kuma be motorole ali ibe ni de blanga ni de député fara a parti baronga ministre koro mo chene ke se kutora abbe ka abbe se kutora ni mo ke de 20 secondes non attention wallahi non ça c'est clair et net ko ibe ka yo ka be fende ka comprenez-vous et ba di problème de kablo après munu mala ko ni ibe ka bina ko mali de bi abbe skoro ante ibe ka semine de kanga anglo kanga ibe ka mine ante ibe ka mine de abbe mali de bi donc vraiment au kuma au lieu ay ni fana lami kwante ibe ka mine de ambe mali de mine tellement que ala tigele beno tellement que nyet tigele bila tellement que horonya kasatula tellement que harma den tadu ko juya ble ni mbete kuma kelenya ante ibe ka deme ambe mali de la ilaha illallah mali deme ke ademe angala je ademe ke nga atazaka deme abe deme sira jumebe ay do horonya kono sa ali bado arasa bado abe femivo abe deme sira jumebe ya ibeka ke tei mi bisika fu intafe sa mi abe deme sira jumebe ibeka do nyebe ya rekoni jamana be ya rekoni ni ntoto nunu de bere zo sanve dio ngoro toto arasa badi ka viru ka tike boa foronto yo kuma do baba kamar je te malo sa zeka je te malo boa foronto haidara ka kuma do jabi kayira ka foko nyebela jelem bi tajuito ko bebi renye nga ni kumbe ni gono ayo tike ka ke jelere baba ni doni fo sa tie fana sa tie baba ki doni fo fana sa ire buya doni sa itu ire bunya doni quoi ni mun kusuye de fana sa tie
ka galon tigɛ ka tigɛ hadamaden ko bon ye Muhammadu yo aje baba naga kan o chatiri ko ala ban ciwdo do segu tora wala yo waru mine kana mana kan fo de dialogue national de be tourner la de anya ma bela jelina abe ka dignité firi mais jebe ba daji tu amunu mo war mina la krefala la kana ni régime ta ka ba dépassé ta jebe ngena galonka wala ala ti ya fama askira ti ya fa awma emaye kabini ba to la nana bi be kontana tout le monde commence à avoir espoir ah ouais donc ko révolution ya damene ani ni ke ani be ka kere an desara an ta fara be ka est-ce que référencé wa o te référencé wa war mine ne mo do kere desara ko dara desari la ama ton tala ko ne da fara kan wa abana iti yara mene wa kemi se mata est-ce que nous ye donné mbaw ou be ka mun defo u ye mun yere defo mu u ye mun defo mu do rasbaji do kuma be file doni ba be kuma ta kalamba u kala na koyi ga odo ko songo mo min beta duniya nyini kata duniya di duniya duma ay kuma en ko nyini mo min be horonya nyini ka horonya di horon duma odo to ko horon de duniya de den tese ka daila en tant que ni den ke wale tila na ke chogotila na saratila na horonya tila den de ka boni horonya yere ni den daraka okoro ko nyumankela horonte barakela den funyode nga nunu nyemunye salabanci ne bravo kuma la barom na PCC mo plateforme de lutte contre la corruption o centro Clément professeur Clément Dambélé iba harama de be kilo do damene mais et sera là ba mo na là ba o che ay fen dan ni pete be ta fama do ngana modo do ko publicité ko te cengo ou be mouvement bela c'est dire quoi ben de serabo ben e Ibrahima Jara arasa ko ku kata kay bi siramena utara wire ko kunche bay kemi sebe na utara ku wire ko kunche bay francina na utara wire kunche bay e bi kemi seba ko ako an nemine ka bandala ku daba de ay tegere fo imla ka bangu mana mo nunu zomba odala mana mo wadala aw wire ka jamana kono ako Mali Thomas Sankara yero ko ako Mali ennemi folo e jamana africain onde ube jole nyana c'est dire quoi halu ma se ka jabinga nyere la français ko jugu ke afrique kono nyere la uye Mali tonyo uye afrique tonyo nyere nga kunu tie o kirite bolibi uye tonyo minge o kirite bolibi muna otmana ube kan koloni bidewa nu ube kan koloni nyere la jonde bana mbugolo ayo nemene ka bandala jonde bana mbugolo anyerete ambo osiraleka anyereka miri anyereka hakili kono bamananka au yirebe ka kuma français la Mali teleso ibe ka yere nyeo shine waka kuma ute famu ito kuma bamananka na la ilaha illallah nte farafimi sera ka farafi sebeni ke ka développer fo ka diɲɛ ka do nte farafimi sera ka kuma ke bara do ke ka avion de la ka ira ka fo ko diɲɛ avion développera diɲɛ be ka ta nte farafimi ye mobile de la mobile mi ye diɲɛ be mine nte farafimi ye moto de la ka be farafiw ye mun aw ye Facebook ça fait don don la ilaha illallah dongili la akasi dongili ani comédie ayido tubabu ka fen kono numa buru la jogo abe yelema cogodi nege ube yelema cogodi ka tila ka hakili tari quoi ka fen fara ɲɔgɔn ka diɲɛ kono nga bebe bo Afrique de nga o tɛ se ka fo yelema o tɛ se ka meseli yelema ka kɛ fen wɛrɛ ye fen min bɛ se ka kalali kɛ nga meseli a nege a gabakurulama o bebe bo Afrique ko pétrole be Afrique u bɛ se ka pétrole yelema u tɛ se ka yelema Afrique tubabu dololen bɛ Afrique la mana kuma tɛ tɛmɛ a kan nga kuma ɲɛ tiɲɛ dɛ nga ni mana mɔgɔ ye kuma fɔ a bɛ fɔ o de ma ko mana mɔgɔ mana kuma nga tiɲɛ yɛrɛ la nege bɛ Afrique isasi bɛ Afrique pétrole bɛ Afrique tiɲɛ yɛrɛ la nga ni baarakɛbali y'o fɔ a fɔ mana kan mun na de
e tɛ se ka fɛn min yɛlɛma n'i ko o b'i bolo i ye nkalon tigɛ munna de a dɔnniya t'i la a hɔrɔnya t'i la wa i t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ i tɛ fɛn min yɔrɔ dɔn o t'i bolo sa tubabuw do ta dɔn nka u ta dɔn munna sabula olu de b'a dɔn olu de b'a yɔrɔ dɔn n'olu ma bɔ a bɛ kɛ cogo di i bɛ mun kɛ i bɛ boli dugukolo jukɔrɔ i sen na i sen bɛ ba hali an tɛ se ka samara de la cɛ ye kasi sisan hali afirikanw tɛ se ka samara de la masa basi kuma ye kuma dɔ fɔ n bɛ kuma kɔnɔ ni yɔrɔ min ɲaw tɔɔrɔ a yafa ma dɛ nka a réalité basi kuma ye kuma dɔ fɔ a ko Bubu Sise a ko a ye fɛn dɔ di a den ma a dɔgɔnin ma a ye tiɲɛ fɔ dɛ basi kuma bɛ tiɲɛ fɔ dɛ nka i bɛ ka segin arasa ka kuma de min tiɲɛ ye arasa ka tiɲɛ dɛ i tɛ se ka fɔ arasa ye tiɲɛ fɔ nka basi kuma ye tiɲɛ fɔ ka nkalontigɛla de tiɲɛ fɔ nka basi kuma yɛrɛ e taara Sireri ka projet di yɛrɛ dɔgɔnin ma an ma kɛ wa Sekumari Jalo bɔra n'a video ye diɲɛ bɛɛ y'a ye basi kuma taara ni Mali dirɛ ma e b'a di yɛrɛ dɔgɔnin ma siga foyi t'a la Bubu Sise ye fɛn min kɛ n'o ma ɲɛ e fana ye fɛn min kɛ o ɲɛna wa Sireri ka ballon fɛ ka pa arasa kunna ka pa Sireri kunna ka taa marché da dɔgɔnin ma a ye joli d'a ma a m'o fɔ Sireri mɔgɔw ye a ye wari suɲɛ a suɲɛ de a fɔlɔ a ma sara Sireri mɔgɔw la a filanan a panna Sireri kunna a sabanan ani mɔgɔ minnu jɔn de bɛnna kan jɔn a ye joli de di a t'o fɔ aw ye dɛ kupu a kɛra cogo di wari joli bɔra jamana bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka wari di ko Sireri a panna arasa kunna ka pa Sireri kunna ka taa da dɔgɔnin ma e ma kɛ Bubu ɲɔgɔn ye wa i nɛminɛ ka bɔ da la assalamu alaikum wallahu wa tus